नमस्कार स्वागत करछि आपनको खांटी ओडिया रोषे आज पारंपरिक ओडिया रोषेटी आमर घरे घरे सबु ओडियांक घरे परिचित आलू दम बा आलू तरकारी अति सहज उपाय रे केमिति बनैबा आसंतु आरंभ करिबा। पानी दे दबा 8टी आलू परिष्कार करी हमें एथरे दे दबा। छिला बेले हमें एथरे लूण दे दबा जोटा हम आलू स्वादिष्ट है जीव तेणु लूण दे सिझै दबा आलू को 2-3टी हुइसिल देला परे हमें बंद कर दबा और आलू को ठंडा होगा पाई छाड़ी दबा। एही आलू रे केमिति आमे आलू कषा आउ आलू दम करिबा एही वीडियो रे जानिबा। एबे आलू रो चोपा छड़े नबा आउ आलू को छोट छोट करी काटी रखिबा। आपण केउ जगह रो वीडियोटी देखछंती जणेबे निश्चित। 2 चम्मच अदा रसुण छेचार आवश्यक जाको आमे पत्थर रे छेची नबा स्वादिष्ट आलू दम पाई। तेजपत्र सुखिला लंका जीरा कला जीरा अल्प टिके मेथी अल्प टिके सोरिष और पानमहुरी आपण फुटण भी नहीं पारिबे किंतु सबुथिर मात्रा टिके अलगा अलगा अछि सेति पई मु सबु अलगा देली। 3टी लवंग गोटे गुजराती 7-8टी गोलमरीच खंडे दालचीनी बा मधुकाठी टिके साइजीरा जी आम आलू दमर स्वाद बढ़े दब। गोटे चम्मच लंका गुंड आपण चाहिए सीधा लंका को बाटी भी पेस्ट बनै पारिबे किंतु आमे लंका गुंड रू पेस्ट बनै नेले। कड़ाई गरम हो गला एबे 2 चम्मच सोरिष तेल आम एथिरे तेल गरम हो गला एबे धुआं आसीगला आंच कमे दबा आउ एठी चीनी आधा चम्मच दे दबा जे आम तरकारी रो रंग बढ़े दबा स्वाद भी बढ़ी जीवो। आपण जदि आम चैनल रे नुआ ए चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे दियंतु नुआ नुआ वीडियो पाई। चीनी रंग नहीं नेला टिके बस एठी आंच कम सब बड़े रखिबे कारण संगे संगे ही जली जाए। ए फेण आसीगला आम जो गरम मसला फुटण आ सब रखिचंती एथिरे देई फुटै दबा। आंच एबे धीर कर देछि तेल आ चीनी रो गरम एते फुटण भी जली जीवो ध्यान रखिबा। आ फुटी आसिला परे गोटे पियाज छोट छोट करी काटी रखीचे एको एथिरे आमे देई दबा। आंच एबे टिके बढ़ाई दबा अल्प लूण पियाज को नरम करिया पई हमें दे दबा। को हमें एबे गोळै दबा। गोटे 2 मिनिट संतुली नबा हमर प्याज को धीर जाल रे एबे प्याज को आमे पियाज जल्दी नरम हवा पई आमे ढांकी दबा। धीर जाल रे पियाज नरम हवा पई छाड़ी दबा। मझिरे मझिरे प्याज को चले दौथुबा। एबे प्याज हमर ढांकी रांधिबा द्वारा नरम हे गलानी। पूरा पियाज हमर नरम हे गलानी याठू बेसी पोड़ीबानी आमे आ छेची रखिथिबा हमर अदा रसुण एथरे आमे दे दबा। एकु संतुली दबा। पत्थर कुटा मसला रे तरकारी रो स्वाद निश्चित नियारा बनैले जानि परिबे। तरकारी अल्प तेल रे रोषेई करिया पई हेले अल्प अल्प पानी मझिरे मझिरे देई मसला को कषा जाए। एबे ढांकी दबा। धीर जाल रे मसला कषी होबा पई छाड़ी दबा। मसला कषी हो गलानी एबे एथरे आमे दे दबा हमर ये
ଲଙ୍କା ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଧୋଇ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ। ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ କଲର୍ ଆଣିବ ଆମ ଆଳୁଦମ। ହଳଦୀ, ଏବେ ମସଲା ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଜାଳରେ ସନ୍ତୁଳି ନେବା। ଏଇ ଲଙ୍କାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଢାଙ୍କିଦେବା, ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖିବା ମସଲା ଆମର ତେଲ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋ ପରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋକୁ ନରମ ହେବା ପାଇଁ ୟା ଦେହରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଢାଙ୍କିଦେ ଟିକେ ଆଞ୍ଚ ବଢ଼େଇବା, ଦେଖିବା ଟମାଟୋ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଚାପିଦେବା। ସେଇଟା ଆମ ଆଳୁଦମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବଢ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ। ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବେ ଚାପି ହେଇଗଲା, ମସଲା ହେଇଗଲା ଆମର। ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆଳୁ। ଆଳୁକୁ ଏ ମସଲା ସହିତ କଷିଦେବା। ଏଇ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ ଆମେ ଯେତେ କଷିବା ତରକାରୀର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଆଉ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଆଞ୍ଚ ଧୀର କରିବା ଆଉ ଏଇ ମସଲା ସହିତ ଆଳୁକୁ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଥରେ ଓଲଟା ପୁଲଟା କରି ଢାଙ୍କି ରାନ୍ଧିଲେ ଆଳୁ କଷାଟି ସ୍ୱାଦ ହେଇଥାଏ। ଆଳୁ କଷାରେ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଜାଳରେ ମସଲାରେ ଆମେ ଏକୁ କଷି ନେବା। ଆମର ହେଲା ଆଳୁ କଷା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମସଲାରେ ଫୁଟି ସେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆଳୁ କଷା। ଯିଏ ଆଳୁ କଷା ଖାଇବ ସେ ଖାଇପାରିବ। ଏମିତି ଆଳୁ କଷା ଖାଇପାରିବେ। ଆମେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗରମ ପାଣି। 2.5 କପ୍ ଗରମ ପାଣି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆମେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଏବେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଗୋଟେ ଫୁଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଆଞ୍ଚ କମେଇ ଦେବା। ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲା ପୁରା କୁ ଆମେ ଦମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଧୀର ଜାଳରେ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତରକାରୀକି। 5-6 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା ହେଇଗଲା ଦମ୍। ତରକାରୀରୁ ଆମେ ଏଠି ତେଜପତ୍ର 2ଟି ଯାକ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆଞ୍ଚ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନେବା ଆଉ ତରକାରୀରେ କିଛି ମସଲା ଦେବା। ଯେହେତୁ ଗୋଟା ମସଲା ବହୁତ ଦିଆହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଏଠି ଆମେ ଛେଚି ଦେଇଦେବା ଗରମ ମସଲା ପଥରରେ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଏଇ ଗରମ ମସଲା ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଫ୍ରେଶ୍ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତରକାରୀକୁ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସହଜ ଆଳୁ ଦମ୍। ଆଳୁଦମକୁ ଢାଙ୍କିକି ଆମେ ରଖିଦେବା। ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଳୁଦମକୁ ମୁଢ଼ି, ଗରମ ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତ, ପରଟା, ପୁରୀ, ପିଠା, ପକୁଡ଼ି, ଡାଲି ବରା ଆଉ ଦହିବରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବନେଇ ଖାଇସାରିଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ରେସିପି ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ହିମ୍ମତ ଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।